الجنة، مرة استمتاع بقصة، مرة تأمل في مثال، مرة معرفة أسرار القسم، أحكام الفقهية. القرآن يتنوع، كل هذا لسبب واحد، كي النفوس لا تمل. ونحن نستفيد من هذا الشيء، أننا نحن نفوسنا تحتاج إلى أوقات للترفيه، مرة عبادات، مرة جدية طلب علم، مرة حفظ قرآن، مرة تسهيل، خروج، جلسات، خروج مع الأصحاب، في جلسات مريحة، في جلسات ترفع عن النفس. هذا نستفيده من القرآن. لكن لو كان القرآن كله عذاب عذاب عذاب، أو كله نعيم نعيم نعيم، أو كله قصص قصص قصص، لا يؤدي الغرض. لكن الله أراد أن يحقق الهداية للناس من خلال هذا القرآن كله بهذا التنوع. Syekh menyampaikan ada penjelasan tentang hukum di dalam Al-Quran. Beliau menyampaikan kenapa kemudian bermacam-macam, ya. Terkadang bercerita tentang hukum, masalah fikih. Terkadang Allah membuat kita takut dengan azabnya. Terkadang kita dibuat gembira dengan kenikmatannya. Terkadang dibuat kita santai dengan kisah, sengaja agar jiwa tidak bosan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan seperti itu agar jiwa tidak bosan di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Coba, kata beliau, seandainya Quran bercerita tentang azab saja terus, atau sesekali, atau bercerita tentang kenikmatan saja terus, atau kisah terus, mungkin kita akan monoton, kita akan bosan. Tetapi Allah menjadikan tanawwu, menjadikan bermacam-macam, agar jiwa kita tidak bosan dan menikmati uslub yang Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. مثال على قسم في القرآن من يعطينا؟ نبغى بها الجهة هذه. مثال على قسم في القرآن. Kata beliau, saya ingin sebelah sini yang di sini banyak jawab katanya. Saya ingin contoh ayat tentang sumpah, tentang qasam. أيوة. والعصر هذا قسم قليل في القرآن. في واحد قال مثال هنا. Boleh? Ada yang lain? وإيش؟ ما اسمه؟ والضحى والليل إذا سجى، كل هذا قسم. أنا ما شاء الله الظاهر جيت العلماء ما شاء الله حفاظ القرآن ما شاء الله يعني كلهم كذا لو أعرف والله ما جيت. Kata beliau, saya jadi malu, kata kita di hadapan saya ini para ulama semua nih, ya para penghafal Quran semua. Kalau untuk begini saya tidak akan datang katanya. علوم القرآن كلها تقوى. الأمثلة ضربناها، أهم مسائل علوم القرآن ضرب عليها أمثلة. خلاص هذا هو علم علوم القرآن. Kata beliau, ya inilah secara singkatnya gambaran materi ulumul Quran katanya. Biasa kalau mengajar ulumul Quran itu isinya, ya, tentang qasam, tentang tafsir, itulah ulumul Quran seperti itu. جزاكم الله خير. الله سبحانه وتعالى أقسم في القرآن. الآن سأتركه في سورة الشمس. أقسم الله تعالى بأعظم مخلوقاته، والشمس وضحاها. هذه الواو تسمى واو القسم، والشمس وضحاها. الواو واو القسم، والمقسم هو الله، والمقسم به الشمس. Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menyampaikan dalam surat Asy-Syams, Allah bersumpah, wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah demi matahari. Di sini Allah bersumpah syamsi wa duhaha, demi matahari dan juga sinarnya pada pagi hari. Beliau bersumpah dengan makhluk yang agung, matahari. Ini tidak main-main, kata beliau, ketika Allah bersumpah dengan
sesuatu yang sangat luar biasa. Wasyamsi wadduhaha. Siapa yang bersumpah? Allah. طيب دائما أركان القسم أربعة. أداة القسم اللي هي الواو، المقسم اللي هو الله، المقسم به اللي هو الشمس المخلوقات، باقي الرابع سأجعله في الأخير. Kata beliau, di dalam qasam itu ada 4. Yang pertama, ada alat yang digunakan untuk bersumpah, yaitu waw. Kemudian juga ada yang bersumpah, yaitu Allah. Dan yang digunakan sumpah, yaitu matahari. الله يقسم بما شاء، أما نحن فلا نقسم إلا بالله وحده، ولا يجوز القسم بغير الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. والله تعالى يقسم بما شاء. Kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki, terserah Allah. Terserah Allah. Akan tetapi kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Tidak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah. Kenapa? Karena ada larangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu bukan karena Allah dengan selain nama Allah, faqad asyrak. Sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Baik. الآن انتبهوا بالأشياء التي أقسم الله بها. Sekarang kata beliau, perhatikan dengan apa yang saya sampaikan tentang ayat sumpah tadi. احسبوها معي. احسبوها. سجلوها. كم هي؟ Kata beliau, ada berapa tadi di dalam masalah sumpah? Ya. Ada berapa? Ada. الآن نشوف. والشمس وضحاها، هذا الشمس واحد. والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، كم؟ 3. والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما، ونفس وما، كم؟ Ada berapa? أيوة. الشمس. Belum diulangi lagi nih. القمر، ها؟ والنهار، والليل، والسماء، والأرض، والنفس. كم؟ أطول قسم في القرآن. أطول قسم في القرآن. في واحد والعصر، في 2 والضحى والليل إذا سجى، في 3 4 أكثر شيء، بعدين ما في إلا 7 في هذه السورة الوحيدة. ثم الأنبياء من أعظم المخلوقات، ها؟ والشمس والقمر والسماء والأرض والليل والنهار والنفس. شوف الآن ندخل هنا مخلوقات كونية ثم جاء النفس. Kata beliau tadi pertanyaannya ada berapa? Ya, Allah bersumpah di surat Asy-Syams ini. Ya, kata beliau. Belum menyampaikan. Yang pertama, wasyamsi wadduhaha. Yang kedua, wal qamari idza talaha. Yang ketiga, wan nahari idza jallaha. Yang keempat, wal laili idza yaghshaha. Yang kelima, was-samaa'i wa ma banaha. Yang keenam, wal ardi wa ma tahaha. Dan yang ketujuh, wa nafsi wa ma sawwaha. Kata beliau, inilah Allah bersumpah yang terpanjang, terbanyak. Tidak dijumpai kecuali di surat ini. Selebihnya Allah bersumpah dengan 1, wal asr, dan dengan 2, wadduha, wal laili idza saja, 3, 4, tetapi selebihnya
tidak banyak dari itu kecuali di surat ini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ciptaannya, makhluk yang sangat agung, demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi, kemudian demi jiwa. Ini menunjukkan gabungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menceritakan seluruh makhluknya, kemudian demi jiwa manusia. الآن لو أن إنسان يعني من عظماء الدنيا، ملك ولا وزير ولا رئيس، عندما يقول والله وأقسم بالله وتالله، يقسم، أنا وأنت الذين نسمع ماذا ننتظر؟ Kata beliau, seandainya seseorang yang dianggap punya kedudukan yang tinggi di tengah-tengah kita, misalkan para pemimpin, para menteri, pejabat, misalkan dia berbicara di hadapan kita dengan dia menyampaikan sumpah, wallahi demi Allah, uqsim billah, saya bersumpah karena Allah, tallahi demi Allah, kira-kira apa yang kita tunggu dengan sumpah yang diucapkan pejabat tadi itu? ولله المثل الأعلى. الله يقسم بأطول قسم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. طيب ماذا بعد هذا؟ ماذا بعد هذا؟ في خبر عظيم. Kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sangat panjang dan banyak, dan wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarannya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Apa yang akan Allah sampaikan dengan mengawali dengan sumpah yang sangat panjang itu? أنا ذكرت من ساعة أقسام أنواع القسم، كم أركان القسم؟ أركان القسم. Kata beliau tadi sebutkan ada berapa rukun sumpah itu? كم؟ 4. ذكرت واحد اللي هو أداة القسم اللي هي الواو، والمقسم هو الله تعالى، والمقسم به الشمس والأشياء السبعة. إيش باقي؟ أنا قلت 4، باقي واحد. Satu katanya apa? باقي واحد صح؟ Betul enggak? Tinggal satu ya? لما أقوله نحن ننتظر الآن النفوس عندما تسمع الله يقسم، زي ما قلنا والله المثل الأعلى، عندما يقسم الإنسان والله وتالله، نريد أن نعرف ماذا بعد هذا. أكيد في خبر مهم، في أطول قسم في القرآن وفي أعظم المخلوقات، مخلوقات عظيمة. ماذا بعد؟ نريد الركن الرابع وهو جواب القسم. Kata beliau, di awal tadi saya sebutkan baru 3 kan, tinggal satu lagi. Allah dengan panjang bersumpah tadi, tinggal satu, betul tidak? Dan sebelum menyebutkannya sengaja, karena biar jiwa kita menanti, ingin tahu seperti apa. Apa yang keempat itu? Jawabul qasam, jawaban dari sumpah itu. جواب القسم به يكتمل الكلام. لو أنا إنسان أو شخص والله وبالله وتالله وسكت، نفهم شيء؟ Kata beliau, jadi jawab qasam itu yang menyempurnakan. Kenapa? Karena ketika belum ada jawab qasam, kita tidak bisa memahami maksudnya. Seseorang bersumpah, wallahi, Allahi, demi Allah, tetapi tidak diteruskan, tidak ada jawabnya, kita tidak bisa paham yang dia sampaikan. إذن نفوسنا تشتاق لمعرفة جواب القسم، لأن القرآن هو هداية، الله يريد منا نفعل شيء. Karena itu, kata beliau, jiwa kita menantikan tatkala kita membaca, mendengarkan sumpah yang begitu panjang, kita menunggu apa jawab qasamnya. Ya. Karena itulah Allah menginginkan Al-Quran itu menjadi sumber hidayah, petunjuk bagi manusia. خذ الكلام.
خذ الهداية من الله سبحانه وتعالى. جواب القسم. Kata beliau, mari siapkan diri kita, buka hati kita. Kita dengarkan bagaimana kata Allah, jawaban qasamnya. Kita ambil pelajaran, kita ambil hidayah dari Al-Quran. قد أفلح من زكاها. لا. يخبرنا الله. قد أفلح. قد أفلح. قد من الله تقريرية. أفلح فعل ماضي دخل عليها قد تفيد التقرير والتأكيد. أفلح الفلاح أشد من الفوز، يعني فلاح الدنيا والآخرة. قد أفلح من زكاها، يعني أفلح من زكى نفسه. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qad aflaha man zakkaha. Allah berfirman, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menjelaskan qad aflaha, qad masuk ke dalam fi'il madhi. Aflaha ini menunjukkan apa? Sebuah kepastian, kebenaran, benar-benar, sungguh beruntung. Aflaha itu lebih tinggi daripada fauz, karena aflaha itu kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Qad aflaha man zakkaha, sungguh benar-benar beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya. يعني كما أن الله أقسم بالشمس التي تضيء للناس وتشرق للناس وتوضح للناس طريقتهم، فكذلك النفس تحتاج أن تتنوع بتعاليم القرآن بالشمس بالنهار. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita menikmati interaksi dengan Al-Quran, sebagaimana Allah menegaskan wasyamsi wa duhaha, demi matahari dengan cahaya yang menyinari kita bisa melihat satu sama lain, tidak dalam kegelapan. Bahkan kemudian kita bisa membaca Al-Quran karena ada cahaya. ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها. الآن عرفنا هناك مقدمة ونتيجة. المقدمة هي زكي نفسك، النتيجة أنك ستفلح في الدنيا والآخرة من أهل الجنة. طيب يبقى السؤال، قد أفلح من زكاها، ما معنى زكاها؟ Kata beliau, dari ayat yang barusan dibahas nampak bahwasannya kewajiban kita, tugas kita adalah menyucikan jiwa, sehingga nampaklah natijah hasilnya, yaitu keberuntungan, tidak sekedar di dunia sampai akhirat nanti. Sekarang muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan zakah di sini? تعرفون عن التزكية؟ Kata beliau, ada yang tahu apa makna tazkiyah itu? تزكية النفس. أيوة. إيش معنى؟ الحين الله سبحانه وتعالى يخاطبنا في القرآن قد أفلح من زكاها. إذا أنا أريد أن أفلح لابد أن أعرف كيف أزكي نفسي. هل ممكن نسمع عن معنى تزكية النفس؟ طيب قبل أن أدخل في الجواب سأذكر لكم كيف أن تزكية النفس أمر مهم في القرآن. Kata beliau, mungkin di antara kita pernah mendengar tazkiyah, tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Jadi Allah menegaskan, qad aflaha man zakkaha. Bahkan Quran banyak menceritakan, menggambarkan tentang penyucian jiwa ini. Kata beliau, sekarang seperti apa konsep penyucian jiwa itu? يعني خذ هذا المثال. إبراهيم عليه السلام دعا الله في سورة البقرة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك لا ويعلمهم الكتاب والحكمة وإيش ويزكيهم. صح؟ طيب Kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Nabi Ibrahim, doanya
di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Kata beliau, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, utuslah di tengah kami seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka dan wayuzakkihim dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. طيب شوفوا إبراهيم عليه السلام كيف رتب، كيف طلب الدعاء. وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك واحد، ويعلمهم اثنين، ويزكيهم ثلاثة. الله سبحانه وتعالى لما أجاب دعوة إبراهيم كيف أجابها؟ Kata beliau, kita lihat di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim, beliau tartib doanya. Yang pertama, Rabbana, ya Allah, utuslah kepada kami seorang rasul. Itu doanya yang pertama. Yang kedua kemudian yang akan membacakan ayat-ayat Engkau, yang mengajarkan ilmu dan hikmah, dan wayuzakkihim, dan yang menyucikan mereka. Yuzaki, mentazkiyah mereka. Kata beliau, kita lihat berikutnya, seperti apa Allah mengijabah, mengabulkan, menjawab doanya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Baik. كيف جاء الله عليه في سورة الجمعة؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ايش؟ يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هنا ماذا كان التقديم؟ التزكية ولا التعليم؟ إبراهيم قدم ايش؟ التعليم على التزكية. دعا الله أعلم بالنفوس والأحوج جل وعلا من إبراهيم، فقدم الله التزكية على النفوس في 4 مواضع في القرآن. هذه واحدة في الجمعة، وفي واحدة في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. 4 مواضع. Beliau menyampaikan tadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah, yang pertama yu'allim dulu, ilmu, kemudian tazkiyah, penyucian. Tetapi Allah menegaskan jawaban dari Allah di 4 tempat. Yang pertama di surat Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mendahulukan tazkiyah daripada ilmu. Ibrahim meminta ilmu baru tazkiyah. Tetapi Allah yang Maha Tahu yang terbaik buat hamba-hambanya menyampaikan wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Kemudian di surat Al-Imran yang hampir sama, yang kedua di surat Al-Imran ayat yang ke-164, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran dan hikmah as-sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. إذا التزكية مهمة أو لا؟ لسببين. الله كان فيها جواب القسم لأطول قسم في القرآن، وثاني شيء قدمها على التعليم جل وعلا.
Kata beliau, setelah kita mendengar tadi, demikian penting tidak tazkiyah itu? Sangat penting, karena tadi Allah menggunakan usulnya mendahulukan tazkiyah daripada ta'lim. Ini menunjukkan ya pentingnya, bahkan ketika Allah bersumpah sangat panjang kemudian jawab qasamnya tentang tazkiyah. إذا يبقى السؤال المهم. السؤال المهم ما معنى التزكية؟ أنا أريد أن أكون مزكي نفسي بالشكل الذي يريده الله، ما معناه؟ Tapi sekarang saya ingin, apa yang dimaksud dengan tazkiyah di sini? Apa maksudnya? Ya, agar kita sama-sama bisa mendapatkan faedah, pelajaran yang penting agar bisa mentazkiyah diri kita. Maka apa yang dimaksud dengan tazkiyah? طيب، التزكية معناها في اللغة العربية لها معنيين. واحد النماء، الزيادة. اثنين التطهير. تطهير يعني لها معنيين، تطهر من جهة وتنمي من جهة. Kata beliau, tazkiyah secara bahasa itu artinya ada dua. Yang pertama naik, ya, terangkat. Yang kedua tathir, menyucikan, membersihkan. Jadi ada kolorasinya. Kalau bersih, suci maka akan terangkat. Itu mana tazkiyah. ودليل هذا قوله تعالى سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت هذا إيش؟ تطهير. ويؤمن بالله هذا تنمية. يطهر من هنا يكفر بالطاغوت وينمي نفسه من هنا يؤمن بالله، ماذا يحصل؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Kata beliau, dalilnya dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut. Kata beliau, ini apa maksudnya? Tathhir, yang membersihkan dari taghut. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Terangkat kita dengan beriman kepada Allah. Wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Sungguh kalian seakan-akan seperti memegang tali bukhul yang amat kuat yang tidak bisa lepas. إذا أنا أريد أن أكون مزكٍ نفسي، أوحد الله تعالى وحده لا شريك له، هذا تنمية. أصلي الصلوات الخمس جماعة في المسجد في وقتها، هذا تنمية. أزكي، أصوم، أحج، أبر بالوالدين، أقرأ القرآن، أفعل النوافل، أتصدق، هذا تنمية. في المقابل لا أشرك بالله، لا أترك الصلاة، لا أسمع الغناء، لا أنظر إلى الحرام، لا آكل الربا، لا أقرب الزنا. من هنا أنمي ومن هنا أطهر. المرأة كذلك، يعني الواجب عليها أن تقوم بحق زوجها، أن لا تتكشف، أن لا تتبرج. في المقابل تحتشم وتطيع أمر ربها وتطيع أمر زوجها. ارفع من هنا، نمي من هنا، وطهر من هنا، تكون حققت التزكية التي أجاب الله تعالى بالقسم أنك ستكون فاعلا. Syekh menyampaikan, kata beliau, misalkan tatkala saya ingin menyucikan jiwa saya, maka saya mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Apa namanya itu? Tathhir. Dan saya ingin berkedudukan di sisi Allah, ingin berkedudukan, berderajat, maka saya mengerjakan semua kewajiban. Saya sholat, saya saum, saya bersedekah, ya, saya mengerjakan haji, berbuat kebaikan kepada kedua orang tua dan lain-lain. Jadi di saat
di satu sisi kita membersihkan dari dosa dan kita ingin berderajat dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan bagi ibu-ibu, para akhwat, para muslimah menutup aurat, berjilbab dengan benar, tidak bertabarruj, ya, mentaati kepada suami, kemudian beriman kepada Allah. Jadi satu sisi kita ingin bersih dari dosa, dari kotoran, dan satu sisi ingin berkedudukan, ingin naik di sisi Allah dengan mengerjakan berbagai ketaatan, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tazkiyah. يعني لو أن إنسان يصلي ويصوم ويفعل الخير لكن في المقابل يكذب، يسرق، يظلم الناس، يشتم الناس، يتعامل بالربا، وله أجر إن شاء الله صلواته، لكن هل حقق التزكية التي يعني أقر الله بأنه سيكون في مفلح؟ الجواب لا. وعليه أن يصحح نفسه وينتقل مرحلة التزكية. Kata beliau, misalkan tatkala seseorang di sisi lain dia mengerjakan sholat, kemudian juga dia membayar zakat, saum, haji, dan amal-amal kebaikan, tetapi di saat bersamaan dia tidak meninggalkan dusta, bermuamalah dengan riba. Ya. Kata beliau, kondisi orang seperti ini walaupun kita ketahui, insya Allah kata beliau sholatnya berpahala di sisi Allah kalau benar, tetapi kalau dia taat juga dilakukan, dosa dikerjakan juga, dia sudah mengamalkan, mempraktekkan tazkiyah belum? Belum. Dan dia tidak akan bahagia, tidak akan sukses, tidak akan beruntung karena dia belum benar-benar mempraktekkan, mengamalkan tazkiyah yang beliau sampaikan tadi itu. طيب هدف الأخير عشان ما نقول الوقت الأذان. طيب إذا بدأت إن شاء الله تعالى، هذا كلام لي ولكم، نبدأ ونعاهد الله أن نزكي أنفسنا، ننمي الطاعات من هنا ونطهر الذنوب والمعاصي من هنا كي نفوز بالجنة بإذن الله تعالى. وإذا الله سبحانه وتعالى من علينا بأن زكينا أنفسنا لا نقول هذا من عند أنفسنا، وإنما ماذا نقول؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. إذا الله سبحانه وتعالى من علي وعليك بالتزكية فنقول اللهم لك الحمد، ليس هذا من عندنا وإنما من عندك. Syekh menyampaikan karena sudah habis waktunya, kata beliau, saya akan tutup dengan memberikan nasihat untuk diri saya pribadi dan bapak ibu semuanya. Kata beliau, marilah di satu sisi kita semangat untuk meraih kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan yang menjadi kewajiban atas kita, perintah Allah Subhanahu wa taala, kita naik, ya, kita ingin berderajat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Dan di saat bersamaan kita bersihkan diri kita dari dosa, dari kemaksiatan. Beliau menyampaikan, maka tatkala kita sudah mampu seperti itu, maka jangan sekali-kali kita merasa bahwa kita, ya, menyucikan jiwa karena diri kita, bukan, tapi itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim surat An-Nur bahwasanya ini merupakan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-21, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sungguhnya setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan munkar. Kalau bukan karena Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu yang bersih. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, tidak ada orang yang bersih.
Allah. Maka penting kita meyakini semua itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. طيب ختاما فلنجاهد أنفسنا بتزكية النفس ونعرف أسرار القرآن والقسم وجواب القسم وأهمية القسم، وإن شاء الله تعالى إذا جاهدنا أنفسنا فهذه الدنيا قصيرة ستنتهي، والفائز والفالح من يكون بإذن الله تعالى قد عمل للجنة وهي قريبة بإذن الله تعالى، كما جمعنا الله في هذا المكان المبارك أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، وليست بعيدة، لكن شوية من الصبر والمجاهدة والدنيا